हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौज को पिछाड़ कर रख दिया। सेहूनी रियासत जंगबंदी के लिए मजबूर। चंद घंटों में 60 रोजा सीज फायर होने का इम्कान। इस्राएली सरकारी मीडिया ने जंगबंदी तजावीज का मुसव्वदा नशर कर दिया। 7 दिन के अंदर इस्राएली फौज वापस चली जाएगी। खतरे की सूरत में इसराइल को लबनान में कार्रवाई का हक हासिल होगा। निगरान लबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती ने अमरीकी सिफारतकार एमियोस से मुलाकात के बाद सीज फायर का इम्कान जाहिर किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके बगखेल में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 8 खारिज मारे गए, 7 जख्मी। बहादुरी से लड़ते हुए मेजर आतिफ खलील और 2 जवान शहीद। शोहदा में नाइक आजादुल्लाह और लांस नाइक गजनफर अब्बास शामिल। इलाके में मुमकिन ख्वारिजों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की यूक के इलाके संबाजा में कार्रवाई, एक खारजी हालात, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्दों से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात में नया मोड़। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान। सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मफाहमती यादाश्तें बढ़कर 34 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुफीद मुलाकात रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदों की सियासी खुश्क होने से पहले ही उन पर अमल शुरू हुआ। दोनों बरादर मुल्क मिलकर तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय करेंगे। यकीन है दोनों ममालिक समझौतों की टाइम लाइन पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह IMF का यह आखिरी प्रोग्राम होगा। सरमायाकारी लाने के लिए बैरूनी सफर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए सालसी मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज और पाकिस्तानी सफीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी मिलेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म कल सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जाम कमाल और अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं फुटेजेस के जरिए निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुलविस अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शरीयत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 26वीं तरामीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो और इरफान सिद्दीकी को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और फारूक नाइक के नाम तजवीज़ कर दिए। इस ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून पहले ही नून लीग की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। PPP ने बराबर की नुमाइंदगी के हुकूमती वादे के पेश नज़र 2 नाम तजवीज़ किए। बानी PTI ने तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज के नामों की मंजूरी दे दी। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में 2 हुकूमती 2 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम मांग रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफत तहरीक के लिए तैयार। आज बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पार्टी की मरकजी क़यादत की आज मुलाकात तय। बानी PTI ने भी 7 नामों की मंजूरी दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, सेनेटर मोहसिन अजीज, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और शिबली फराज शामिल। मुलाकात में एहतजाजी तहरीक की तारीख और क़यादत से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। सियासी सूरत हाल समेत कानूनी केसेस पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि 26वीं तरमीम की बदबू नहीं गई, दूसरी लाने की तैयारी है।
سینیٹر شبلی فراز بولے کہ 26ویں ترمیم ڈنڈے کے زور پر کی گئی، بے ساکھیوں کے سہارے حکومت چل تو سکتی ہے، دوڑ نہیں سکتی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر، بانی اور دیگر ملزموں پر فرد جرم 8 نومبر کو عائد کی جائے گی۔ شیخ رشید، عمر ایوب، زرتاج گل دیگر پیش ہوئے، چالان کی نقول تقسیم کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کیس، زین قریشی، عمر ایوب، علیمہ خان اور عظما خان کی استثناء کی درخواستیں دائر۔ فیصل آباد میں تھانہ غلام محمد آباد پر حملہ کیس کا چالان مکمل، بانی پی ٹی آئی سمیت 60 رہنما اور 200 کارکن نامزد کیے گئے۔ دوسری جانب اے ٹی سی اسلام آباد میں شناخت ریٹ پر بھیجے جانے والے 532 ملزموں کی درخواست ضمانت منظور، عدالت کا 20 ہزار روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ ہوا چلنے سے اسموگ کی شدت میں کمی، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گیا۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر بھارت کا شہر دہلی اور ویتنام کا شہر ہنوئی موجود ہیں۔ ماہر امراض کی پھیپھڑوں، دمے اور سانس کے عارضے میں مبتلا لوگوں کو احتیاط کرنے کی ہدایت۔ لاہور اسموگ کے نرغے میں مختلف علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ، پنجاب حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈیوس روڈ، کشمیر روڈ، ڈیرو روڈ کے علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن۔ ایبٹ روڈ پر شملہ پہاڑی سے گلستان سنیما تک پابندیاں لاگو، لاک ڈاؤن کے دوران تعمیراتی کاموں پر پابندی۔ موٹر سائیکل، رکشے لاک ڈاؤن والے علاقوں میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کمرشل جنریٹر چلانے پر پابندی۔ کھلے مقامات پر باربیکیو رات 8 بجے کے بعد نہیں ہوگا، شادی ہال رات 10 بجے تک بند ہوں گے۔ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں پانی چھڑکاؤ کے بغیر جھاڑو بھی نہیں لگایا جا سکے گا۔ پابندیاں 4 نومبر تک رہیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ہر محکمے کو اہداف سونپ دیے گئے، الیکٹرک وہیکلز کی جانب جانا ناگزیر ہے۔ متاثرہ علاقوں میں اسپیشل بچوں کے اسکولز بند رہیں گے، ضرورت پڑی تو پرائمری اسکول بھی نہیں کھلیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کے لیے متبادل کمیٹی تبدیل کر دی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ چیئرمین مقرر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید اراکین میں شامل۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی تمام متعلقہ افسران کو بھجوا دی گئی۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر کمیٹی کی سربراہی سے ہٹایا تھا۔ انگلش ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس سے گھر ڈکیتی، نقاب افراد، زیورات اور قیمتی سامان لے اڑے۔ بین سٹوکس نے سامان کی واپسی کے لیے سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل کی، کہا جب ڈکیتی ہوئی 2 بچے اور اہلیہ گھر پر موجود تھے۔ واقعہ 17 اکتوبر کو کیسل ایڈن میں پیش آیا۔ انگلش کپتان اس وقت پاکستان میں سیریز کھیل رہے تھے۔